The image explains the initial stability of a ship by defining the key terms like metacentric height, center of gravity, center of buoyancy, and the metacenter. A higher metacentric value indicates greater initial stability. The initial stability is the resistance to smooth tilting, while the overall stability is the tendency to return to upright position. May kasabot ito. Ang usa ko nung kahulagway nagpatinaw sa initial nga kaugalingon sa usa ka barko pinaagi sa pagpasabot sa mahinungdanong term sama sa metacentric height or GM, center of gravity or G, center of buoyancy or B, o metacenter or M. Ang mas taas nga bili sa metacentric or GM nagpakita sa mas maayo nga initial nga kalig-on. Ang initial nga kalig-on mao ang pagsukol sa gamay nga pag-tilt sa barko. Samtang ang kinatibuk-an ang kalig-on mao ang kalagmitan nga mobalik sa tul-id niya nga posisyon. The key concept or tips: understanding the relationship between the center of gravity and the metacenter is crucial for assessing the ship stability. If the gravity is below the metacenter, the ship is initial stable.